वॉकिंग पिलग्रिमेज पळयत आनी लोकांचो एकवट पळयत थिंगा तुमी देखून आतां तुमी देखून लोकांचो इतलो भावार्थ पळयत जाल्यार उचांबळ जाले आसतले इतलो लोक एकठांय जालो वॉकिंग पिलग्रिमेजाक आनी तुमी आसा हिंगा सो तुमचें मत कितें बेसिकली पळोवपाक गेल्यार पळय कॅन्दिल बाब आयज सांगपाक म्हणल्यार हो लोकांचो एकवटूच न्हू हितून एक भावनाय येयलेली आहा आनी ती भावना तेमी स्पश्ट करून दे हॅव मॅनिफेस्टेड इट पळोवपाक गेल्यार हिंगा हजारांनी लोक म्हणजे इट वॉज लायक एक सारखे एक कितें म्हणटा तेका एक व्हडलो मेला कसो जालो आनी हांवेनूय आय मेड इट अ पॉयंट दॅट आय शूड बी हियर एट दीस प्लेस आनी पयल्यार इट वॉज लायक रियली इट वॉज मायंड बॉगलिंग आनी इवन द सॉलम भिस्माचो एक संदेश आयकलो त्या प्रमाणे भिस्मानी हो संदेश एकदम स्पष्ट केला दॅट इमोशन्स आर अटॅच विथ दिस प्लेस इमोशन्स आर अटॅच विथ पार्थ हू इज बिकम अ सेंट आनी आमची इतली कनेक्टिविटी पळय जाल्या सांत वाजा कडेन ते एक एम्बेलिकल कॉर्ड पळय आसता दॅट इज हाऊ गोवा हॅज कनेक्टेड विथ सांत वाज फाटल्यान आसलेले आनी लोक ज्या भावार्थान वॉकिंग पिलग्रिमेजाक येता इतल्या पयसान चलोन येता हें कशें पळयता बेसिकली हांव आसलोलो फ्रॉम 2 o'clock 1 o'clock कितें हांव भायर सरलो तेन्ना हांवें पळयलो इतलो क्रावड पळय आसलेलो आनी पीपल हॅज ऑन पर्पज दे हॅव कम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉयंट ऑफ द रिस्पेक्टीव विलेजीस टू वन लोकेशन आनी त्या लोकेशनाचेर सावन हो इतलो लोक चलोन येयला आनी हांव पळयतालो जायतो जाणटो लोक पीपल हू आर नॉट इवन एबल टू वॉक तांचो एक भावार्थ आसलो की आमी चलोन गेली जाल्यार बट आमकां तितूनय पेखवणी मेवतली दीस इज द अटॅचमेंट दे हॅड हांवें एक दोग जाण बायलां कडेन दादल्यां कडेन विचारलें तुमी हे पिरायेर पासून तुमी इतले पयस चलोन कशें वयता काय म्हणून ती म्हणूंक लागली आमी चलोन वयता बिकॉज आमकां तो सांत वाजाची आमकां शक्ती आहा आनी त्या स्वातेर आमी चलोन वचपाक कितले रेडी आसा कोण 2-2 वरां चलोन आयल्यात थँक्यू